Znartili keşite, netili kanalı efir informasyonu ravakt abun stüdye Xuriti Batraz, Цыбыртена bun efira. Parlamento sesiye deputat tafıldar xayız kalaskutta, mitkotakta minister ama justici ministran anavançı votum roxasını nıxma. Axsanadun transporta arxta neskizdisti. Transportun upravleniye maşina tatsatasta zmagma. آخر گنگ امگار پاتریوت یسارده خیزن آدم و نف گنگ بیجانت ودیم. Parlamento abone sesiye deputata Kalaskutuy mitkotakta minister ama justici ministran anavançı votum roxasınıl. Deputata Fildarxay atsı forstime nesrazı. Sesiye markastiste xusar emetsegatı restune parlamento amgıstadı bazırtma. Парламент депутаттан сафылдар схаласкотто митхотакта министернанита Игорь ама юстиции министр Лала Тазалинаен анаванчы вотум рохасын нахма. Депутатта сақыдыр аргом коттой сусак халас апарста фастиваган. В результате подсчета голосов по выражению недоверия члену правительства Республики Южная Осетия министру внутренних дел Республики Южная Осетия Раньеву Игорю Георгиевичу голоса депутатов разделились следующим образом. За выражение недоверия 16, против выражения недоверия 18. В результате подсчета голосов по выражению недоверия члену правительства Республики Южная Осетия министру юстиции Республики Южная Осетия Раньеву Залине Юрьевне голоса депутатов разделились следующим образом. За выражение недоверия 16 голосов, против выражения недоверия 18 голосов. Депутаттар астылбаны маттой дувамины сазам азы подсахадон бюджеты фадал законы проект. Финансты министр хабалата азабаны санкотта загафидан макостмыст фафылдар вызан хитен категорийты амбастактан. В соответствии с представленным проектом предлагается увеличить доходы госбюджета на 2020 год в сумме 7 миллиардов 578 миллионов 37 тысяч 420 рублей. И с учетом финансовой помощи Российской Федерации эти цифры немного расходятся с тем, которые у вас были в предыдущем проекте. Это связано с тем, что вчера уже президентом Путиным был подписан федеральный закон о бюджете на 2020-2022 годы, в соответствии с которым сумма на соцэкразвитие, она увеличена на 62 миллиона 149,4 рублей. Но я уточню, забегая вперед, что это касается тех средств, которые направляются на софинансирование повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня, сопоставимого с Северокавказским федеральным округом. Полагается, что мы будем достигать уровня 2016 года из КФО. Pensiyon fondu Serdar Tasoyta aza arkasını nisanan rarasma kodda xusari ristonu pensiyon fondu büdjeta fadal zakonu проект, amaya депутат табану маттой растыл. Представляется проект бюджета пенсионного фонда на 2020 год. Предлагается утвердить доходы в сумме 424 миллионов 654 тысяч и расходы в сумме 436 миллионов 970 тысяч рублей. При этом величина дефицита по состоянию на начало 2021 года составляет 12 миллионов 315 тысяч. И этот дефицит будет покрываться за счет резерва, который создастся на конец текущего года. Сессии дзерцет хусар амацагати рестonu parlamentersen angomdar amgustkananadı fadıl. Deputat tamas ratifikasi kotu husari reston ama abxaz axsan damun avtomobilun basinadı fadıl. Bazırt Kobustagunda Kokuet Alexander informasyon rawaxt abun. Raja prezidenta Xuskenegeni sangundarsid Jikayta alan. Uysiten rarfe kutta patsaxadı sarglavak bibeltan Anatoli. Jikayta alan tsifadiz daxane arxaydzan uyfadilu tıbıl telviray reportaj. Պատսաղադը սերղլագար վարակուտը ջիկայթը ալանան յանու կոստեբնատը տխայ ամայն զաղթան տստվան դիեկտը։ Ջիկայթը ալանը պրեզդինտը խոսկենագայսնը սանքան նվադլ բարամնդլ։ Պատսաղադը սերղլակ եկուղ պավստալցը բունտը։ Պրեզդինտ բիբլտ Անատոլի բանասան կուտը զարկա ջիկայթը ալանը կոստ բաստուծան մին ֆարասադը ըստայ ֆարաստամ ազայ դուամինստամ ազմա խուսարիրստունը ֆդբաստան խաստը վետիրանտը ֆարստը թիմը։ Դեկոսկեզենը կապոստուջին ուշը պերսանադոն օրգանիզացի տեքեշտը իվքենինչ նավիտիրոնտը օրգանիզացիա տեքեշտը շագեյդար կուսինչ ամշանայ
Սաբորտակոտ կեն շեմեսին փողոտտավը, ամա շորդն դեք սորուի շեմեյշու խստը, مثلا شکوستورنادی هدونایی ورس کلمه تخی مخنا پرویکتیس نه واسه کم رایده نویتن نویتیران تد سنوتورن خودی میچیم وی مگس کنم قبی اتاقو ایستن پرانتش می واسه منگای کوالی تجیسته بودونن اخشای فرسته سمزن افتش ویدر خشوا فرشدی ناس قمرای ده مرزم ما بدش داری ترکز شوا بیدیرانتی ما بدش داری ترکز شوا او شوا بیدیرانت اخسانادان ارگانیزاسیونی ما جستی ویدر داوی است. Ջիկայթը ալան դար բանսան կուտազագենթենք əxsiz գունու ախամ ըվենք, əməsar azənə բətər ծəməvիցը əvենք մոֆəmən կենա. يعني خبرزون جيكو تخص مش خبرتزون مش فرسته وما قصدي زيدا نكفى كان جنا ما مستقبل كان نفجع ريزولتات تركم براتيس Prezident Banussan Kutozagana dizardıkene rast fendunkeira hasta uğul. Ama nefsis festiyek jinkustke zen ve mey. Vumen ama alan yexedek deru xastun arxaytete xayadisek. Ama xorz zonu vidirantı problemete. Nebeste seri barzinat ama xed barzinat baqaqan ma fide beste qaqan cetet xayba verd baxastoy. Vumen ersevzen akkak arx. ما خص قومين فندوجينات كو فضلش داري ابو نسجيس زي زونا دخص سبروبلم تخيدر سقدت تخيدر نعم مجسك زفت زرجنا رستاجر شبيس شميسن رجومي رازي لم نبيتي نمتم مثلا ش عرقه بنات استيه او شورس مسكن ما يك بتل بنات كيزان خاونا آدم نكسر سوون فرش شرين شابون ورنا أنا نيم كي بفرشين فرش بروي بدأت تسكت تسكري ورس كمان أما ش آدم فخشد ش آدم فيلم كنت يسخي آدم ش آدم لا تيسوي بيرسم تخي بدونه نبون باوجين كات كمان مثلا يستغز نبون السجين أشتر بوزنك زخم Tbil televira gazetarsên Kusrat Tamirlan informasiyon rawaxt abun. Президент Бибелт Анатолий Корзев хардратта арестат архитектура ама цараватун коммуналун хазарада министр Загойта Эдуарден. Якосты хаста амбалун агдавай кенисы хаст куттавуйты хай. Корзев хард малавар дарсад арестат архитектура ама цараватун коммуналун хазарада министр Хадивег Гаглойта Сергендер. Цкинвала театралун фазуата фонтана арестатма якус кенедарта ама кост афунул ама амбалун агдавай кенисы хаст куттавуйты хай. Мехорама информации под заходом комитета Капарисе ахаст концеве гом хисавода проект. Уйфалгатта хисавода венкта аппат министрата ама ведомствата кухтарюек кенжта график мегаске хаадисенс пресс-конференцията. Абунта пресс-конференции уазагод бастинадeme mason komunikasyjte Serdar Gjigolo të Hasan, u jurnalisten razërta azët ergësa kostuatan së bantës sarazën, estajtë se celktur të imbalance e me masën sarazin akse bazat e petë dettel. Jeranë khasë Gjigolo të Hasan banësan kutta, zërgadu min endesem azë investicion programme realizasi kënë në felgette arastërcët si frejon të livnat, aftema ast bazajon станція арестат таркеру me фахатse kënë. 4 антенно-мачтовые сооружения – это новое строительство, а 4 на существующих объектах Ростелекома. Делали новые антенно-мачтовые сооружения на горе Паук, недалеко от населенного пункта Приз. Сделали 70-метровое антенно-мачтовое сооружение вместе с подсветкой. Если вы заметили, у нас подсветка работает уже, цифровое тоже начало работать. 70-метровое антенно-мачтовое сооружение, которое полностью охватывает город и населенные пункты Цхинвальского района, где-то около 95% охватывает. Պատսախադոն ռադիո իր դուամին ընդեսեմ ազը ավգուստը մեֆեստեմը նեկուսը ջիգուլատը խասան բանսան կոտազարգա սիգնալ սպերիդաչիկ տդետտենց վդունը սե էքսպլոտացի ըմղատվացիս ներդավալան սադադուվա ամայրտայլ վիqուսանիս գուրձիագ ռադիոտայի սայիվը 102,3 часто переходят в Грузинии на эту волну и друг друга мешаем. Но мы думаем, мы
подобрали другую частоту, мы перешли сейчас на другую частоту. Если дальше будут вот так мешать, мы, наверное, тоже предусмотрим. 102,3, значит, это выделено по Женевской конвенции грузинам. Действительно, эта частота выделена грузинам, и поэтому и жаловаться нам некуда, и просто так пойти и сказать, поговорить тоже нельзя. Но мы поэтому решили и перешли на другую частоту. Арахمان تلكشت در تخسن کنه و الدای در تا رایون قوت سرجت بنتون канал Кейняфи видисовый. Мы вот только завершили строительство сети цифрового телевидения, и у нас происходили ремонтные работы, и поэтому отключали. То один населенный пункт отключали, то второй населенный, потому что были восстановительные работы, и поэтому до сегодняшнего дня, вот с 20 числа, наверное, полностью уже закроем, и по всей республике будет. Сегодня местное телевидение уже показывает. У одного показывает, у второго не показывает, то сигнал-то идет хорошо. Бывают такие случаи, когда бывает перезапуск оборудования, тогда надо телевизор заново настроить. ژورنالیست ماسم دیسکوت تا استاسانارون تلفون تا فستم از کوستست اوینه ویدر جیگولات خاصان سانکوت تا زرگه زفگار فینانسون فرست قوه سمی آرسترسه و آسباستیناد و منم خخ تراوازن قوه سگاتی رستونه آست مینابانین دی آبون کوس ارمستر ایومین دو وسدم آس فارستاس کت ساکنن در کامیلیت فلواره امیل صادق کای با کوستستم و تات آلونا گوزتات سرمت تاتات اکسانا اینفرماتون را واقدابون. Justicji minister Laleta Zalina kollektiven bovdesta justicji ministra nuk Khadivek tedete nunne. Ui ace benatmene sangundercet presidente Baran Megeske. Nunna horzungeu kollektivime. Duemin artike gemazay duemin farastemaz mekosta justicji ministra de embestekten baradun informasi kusin kenene ama attagun bastinette khayade serlevege. Laleta Zalina banısan kutazagati detenunnayan yesermagund ama professionalu minijete festivegen horznomis kollektiveksen. Nux nesangund khadivege khadek der banısan kutazagat se khastel severtuy udun khastkenzen seskumjene. Na Respublike Ayvadun exsenadelercet u Zawzian, yecar deakhitsen Adamun nevgenek bijante vadim, u yekostete evdesta irun Adamet sart ama agdautte. Yazunin zinette redawe khalar kutta rezge falteren. Yecar dayakhitsen khusari ristone Adamun nevgenek naduje yulir tag nevgence taysayu bijante vadim. Naisen kord vadimi khal fertima fasta khatfein bal tughant makhar bejenumel schilval nevgana nakhorganandone. Diplomon kosteta qaqqanen rastajem. Vadi u yal studenten der start zardam qargar fagn khasta. Zirtasen test fendiak tasadart der sarde. Tsmaya qismat zonga kutta u yaway fendet studentayal ka zardai der khalar lambenak ama warza goyaday magay bazzain. Vadimi khal فرد انوی در رو داخم آدای ماگ امیافتم با قد کنزسته یم گرده یم کشچتا آخر گنک امگار امد زگی در سوید دوینک فتجاگ در شکد آدای ماگ گفت تودی تن خورز آدای ماگ خورز آدای ماگ آلچی در ازونش همیدک و این باده موکه باجیز دار موکه فریستن کن موکه بافخر موکه باقق دار یه دودی یه آل خبر داره دیر مستر های میده شمای موکه باجیز داره خوش شده میده گفته یشارت کنه وزدان آدای ما گودی خورز نفگنه گودی آخ کود دال چی داره بیره ورستا آل که مدر یخود تک در مودون در ریول در دست من نفگنجه تا یه ما انوود قازه گویدی یم گرتن خستم گسکا بیجان تفادیم خستو دادسا گیرون آدای ماگ مرای گورم بستای پاتریوت مدسمینی وچه تفاییه و دونای یا نفت یول در ارگوم افدستا ایرون آدامت سارت اخداو تا اما میدوارن بزافت از اغم ما نفگنگ کسارم باده یا بوچرک میاوجی کرادان باده انجزونم منا یا نفت هم گسکا منا هاوی و دوجی ازافت از اغم ما نفگنگ شدر اشتر بنات با چاخستا آیواده که ابخانت میدک ایران جینات افدستا یا آل ران در آل کست در
ایران آدم شاد Adamın nıfganagya malatung der kostay ermazı xusari rostonu nıfgence tetsadisi bastixaya. Atı binatını siyadik kak xazarı xozan. Saxat gayt zibad ama nıf kutta anafattam. Yafasta kust kuft bazat fan qusay. Sardan bombaran nay yukori midagnex sana yakhitsan duwa genialun nfganaje duwa amgare duwa am qavqaje bejan tvadim ama sana qot valeri Nırtan dertimetem. Tskinval rayonu tbitaka basıgt kadın khazar. Kat ama zinxusin gençte tohkutu zingime ve tersin nabantest khazar ayırvezin kenan. Valvatkun over fadlut de roze reportaj. Schienwal rayonu de beter qawetse khazar sirdoy khossin kotoy duwazin khossin ganan khirde walvat kun ovarte ministra de takhte upravlení center rodgasma bazar dawad raysum iwan dast khatama fanzay minudel benatma vastiat yatse dast fetsegam zin khossin ganan irvazin ganan khayade zin khossin ganjetam seber rastagma art si verst apat khazarl ama ya gostel dar zin khossin ganjetan bantest art khossin kanan fala khazar qadan kayud wi festiwagan sabun nesis ya irvazin kanan В 11:55 мы были уже на месте вызова. В течение 10 минут уже была объявлена локализация пожара. На данный момент проводится разбор завалов и проливка, чтобы не произошло повторного возгорания. Строение было деревянное. Поэтому произошло такое быстрое распространение огня. То есть на каких стадиях мы прибыли, на этой стадии мы потушили. Khazar khisa ugagloyt Alexander Kudrazert dawe magaska zinksi verst aftanan qalajowd ama khazar afta tagd basigt ama sabon nesis samul kaymoiste ayr vazn kanan ومول دایما باسق دست صدا گومینت در زماجک اثر بینون تا بازادستانه خزاری دیشیش بود خجار نخوابی قوی خجار ما سرکتن ولی فستر آخستیم خجار لا بخیزن نولیس ضرور خجار ما گیب بود کدرس این پلیت آجنایی نیشونه پیشوانه دیست Zingsi verste benat baskardzeste walvat kun ovarte ministrada eksperta ama rabarakkanzeste zingsi verste akhosak sawedway tedet rozai gat Alexander Gassitarsen informasun rawagdabun Fıtsag miter vartatam sakhiraz velgo basata kenens şoförtem. Asık tagma transporta upravlení takot seteste ama dertsefter qawtam axsanadun transport sava avina ve barakut tanawsxasak çirtqotarigina. Neftak автотранспортон управленијце транспортот фарастаис удо сепаттар цаттасты зымагма. Сардагон салхата ив дырцыдысты зымагаттыл. Автомо нақан республика территорийлдар ив нерцавзен юнагрейстар. Нафанд канынц билет арх фафылдар канындар. Управленијан кад проблемата цусне ваттар архайн цайворс каныныл. Сайрагдару транспорт зымагма боцатта канын ама ацыqottaq сахас куттуй энтешчинай. Abone bu şaqavtrawar diu şaqavtamnen na автотранспортсте шатта Үйті қаймақы дорттар ефта митворан тавайн бойдан че рогошав در ройдан че хезагнай қаман штыр در митр варен бойда сезон мидак من است شتگ اون سشال خطایف گوندسته تکنیکای نل خالد کشیدون باشالتا کودتام آبونه بونن قایسا در از نور در چه سانگوم مدرن چه تکنیکا کوسودون است شال خیدر سه تکنیکی ساستانی در خوزاوره باشه تا سکوتام راگاشا و افته یکوری راز مثلا شال خیدر ندر لاسن کوتام مثلا من آش بونته من آش وارن تکود رویت یافته سنیلر سشال خدا فنو کوتام ساقات يرستو متصافت بوستفاد سبودون زمگ مراج باسات تکودوی اما ساکوست خست کنند انک اولمپیا دودای تا آلبرتن کدرازر تا اومگس کسن پروبلم تایز گورت یو مارشروت دیمه و دو سیراج در باست است آفتوبوست ارلوان بنت دیمه شوفر تام بالست تفل در خود کردی نبام بارنز کد آفتوبوستن ارلوان بنت تارسترد و در بالست آفتوبوست باورو مکنند کم نیم بله آخام بنت اما آتش قطع تانداو آفتوبوس تکنیک اونوفرل شوفیر تنو زن وور سفرن چه من آفتا ترانسپورتل کوسه گادم چیست من آفتا ترانسپورتل چی داری ترز مال مثل آرخای مراش پاشی کن چون دون سه بنجوخ فورو من چه شستانوف کاتراز من آفتا شوفیر تن نه آفتا بوش شوفیر تن زن ویم با جستانوف کام بالامن ستی آدم در ما کورک دن شمای آستانوف کات ورد کم داری ترش دیس شمای گنن وفگی خجوره را خسته ویده کستوته را خسته تام وقت
Kaşıqstanofka oradan bolavoy mahum bon qalmakasay dafta transportwa. Avtobarkan nafak kanen nog autobus teder. Zaratte arach chalens ama seppen zuche faqaw salsak kanen. Khizat fand kanen appad axsanadon transportu farasta nog xarzvadat autobus tema marshut katıl boyven. Falasander maqaw sakhit اختیار khayn. Anus avtoremontni cextananis naxishan slesortais nagoroshte darumste na slesort darum kusinch. Manen gananovgay na farasta shvain boyav yorozan benote. Kadnen istu azzaw khalgun jinadershan boya dialasan folama. Kadnen istkhoy naoran benote kanot shagotirstu naday dortar benoten zakos kana manevrgirer vitn boydanch. Atas kod nilsedeste nog marshutta. Appad kostar khast saw zarun marshuttam gaska ama stabilunay. Kod gorate afta appad respublika idar. Chirkhotelegina kod staida komaritata Fatima information rawacht. Abun. Appad دومنتندر زوب دت قرنی سقاو نوک سکولا رایون کوختاری و گد باتست نوک بست خیمه بازونگه آخر کنن زد سوابر تایس اویمه سیمه ود نوسخسک جیوتاک سنادر. Qornis skolai zaruнд bastkhay pirch kanen raidet tamin farasada nawet fitsaga mazet zachen kostod wi fasta fa respublika vodat kawdu magaskama wi fasta doen fonza der gachradun proces sid erdak pirch bastkhay nertaka qornis svalatanis fadat akhir kanoy apat nok standardan zob chidatte akham skolai manat bastkhay qornis fitsak skola akhir zefista kham zindgund qornis taktakut kozati sidor zutat khazmurat mandarta ya pirkhantam gaska zimban boran urazder نرگس کولا کیود وی سال دراز مس کولا هیستوریل سخست سده فنزایازه فلی انسان کتوی نوگار است بست خواهم سپر راز ما بایگون قرنی سقاو راگای که من بلدسته و سه نوکس کولا هر درصد اینوستیسیون پروگرام مای فلگتم ابون زنار رایون کوختاری و گاد بابرک کتوی آخرادون واقدون فیتوی سو آورت آخر کننز سکولا زاوتم Posrovnje in školtima mohma da rohor vzajt na šao su ovarta da rohta roditeljtima tak na tengengum Kuschaue, Geigung ist dann nicht gut, jetzt sind wir noch ein Stuhl, noch da wie soll mein, und mir hat ja das auch schon nach Fizkultura Luktan auf dem Problem. Zimmerge, was so bin. Farastek fezme demengei hiszti szarajztam, sem észrevettem. Zimmegun farasteder va hazmen fizkultura Luktan Şuna efendim, zaten tıngcebek şkolu ma İristun açan o şkolu talonlar koyt ne disa koyt. Xerdey takı biftungşer. Xerdey biftungşer cebek. Yani zaten çofta oxurgancete istin xertsini xus sıralıkta men indireceğini men bu konu çeviznis ki ben bütün jivjini sveçeno bitti. Молочный, лод, масала тамарковни, макиси. ما خردی کد یفتونگستود. تخجنجا بخستم نه شفرستان دتن شو مگس کنن. كنت خاص أفتماي نفسي غلطة زين شفت قصدنا نبرزنا بلاسيتسا آخر گنج ترازر توی سکوست سکوخت زینت تاییس آلچی در زبان سانکوتا نوگ بست خواهی مکورا خستسته ود آخر در کیف خوز در همه ثابت از زمجه آرخ کین آلرین چه تکنن سوی آخر وزاد در فول در یوم منم خوز مادی آخر گنج تر باشه دیس کشته آل خانج تنگ جوک سخی و کوسنچ ما کوس که در جوک کنج mas kolektiv, sevalet kolektiv der xözber bu. Seznoin ter xözber ist. Men şos şkola xözber bu, men xözber kolektivi. Vi sevalet der xözber axır kanım boranç men. Axır qumuludum xözber xözber şəyə. Skola zauta zaxicat takanens no gazmam. Osa saxsazarko. Roger festas kot qarazos nabuts la puefna naozas. Festras somailagau nexsapunai dachi amai skufkhatau fatsaxsendemachi chatta dakhzendar tagdeskula mawai nazivakawai khstar benotabar zundomnak makus tzazawi kanzar daqalzagakus amabazoilagan. Juutaksana gasitarsen telekompani ir informasyon rawaqt abun. آخه ودستنا بون خبرتم کرون بتنا ما قوسن کنن اما یوگوت و فسته کسود تبلت آلان آلورد بلشو اینترویو ما یوازه گو می فراسده استای فراست مازه دون ارتگه گمنو یابره تیکا برزندل صوت خیادیسک کاتست گینو نردو فیلم بلد میفیره